सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पंचांगम अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वत मन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः दक्षिणायनः वर्षा ऋतुः श्रावणमासस्य कृष्णपक्ष अष्टमी तिथिः भृगुवासरस्य चुकाब्द सप्तविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रम संवत् द्व्यशीत्यधिक-द्विसहस्रं जुलै मासस्य अष्टादशी तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभोपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। भगवानଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ କାଙ୍ଗାଳ ହୁଅ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପାଗଳ ହୁଅ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ପରି ଆପଣାର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତାଙ୍କ ପରି କ୍ଷମାମୟ ଆଉ କିଏ ଅଛି?